अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आप सभी का खैर मक़दम है। आज आपके इस शरई मसाइल प्रोग्राम में जनाब मोहम्मद अहमद साहब जोया से पहले आपको सलाम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और फिर ये पूछते हैं कि असर की नमाज सूरज के आधा डूबने तक पढ़ सकते हैं या नहीं? असर की नमाज का क्या मामला है, कितने वक्त तक पढ़ सकते हैं? गालिबन इससे पहले भी शरई मसाइल की नशिस्त में इस तरह का सवाल आ चुका है और जवाब दिया जा चुका है जी। असर की नमाज आप सूरज के आधा डूबने तक ही नहीं बल्कि पूरा डूबने तक भी पढ़ सकते हैं। यानी असर की नमाज का वक्त जब शुरू होता है उस वक्त से लेकर जब तक कि मगरिब का वक्त शुरू ना हो जाए तब तक रहता है। जो गुरूब का वक्त कहलाता है, जो हम मगरिब से 20 मिनट पहले गुरूब का वक्त समझते हैं, उस वक्त में भी गालिबन उसी को आधा डूबना कहा हो। बहरहाल उस वक्त में भी हम असर की नमाज अदा कर सकते हैं। उसी दिन की असर की नमाज है तो यानी उसी दिन की असर पढ़ने के लिए गुरूब का वक्त माने सलात या माने अदाए सलात नहीं होगा। हम पढ़ सकते हैं और हमारी नमाज हो जाएगी। हाँ, उस वक्त में हम दूसरी नमाजें या क़ज़ा नमाजें वगैरह अदा नहीं कर सकते, इसलिए कि गुरूब आफ्ताब का वक्त है। मगर उसी दिन की असर है तो फिर वो नमाज पढ़ी जा सकती है। उसका फ़ुक़हा ने ख़ास तौर से एहतिमाम किया है बयान करने का कि उसी दिन की असर के लिए ये खुसूसियत है कि वो गुरूब के वक्त में भी अदा हो जाती है। लिहाजा सूरज कितना भी डूबा हो, जब तक मगरिब की नमाज का वक्त शुरू नहीं होगा तब तक आप उस दिन की असर बनियत अदा पढ़ सकते हैं। हाँ, मगरिब का वक्त शुरू होने के बाद फिर आपकी असर क़ज़ा हो गई। अब आपको असर की क़ज़ा पढ़नी होगी, अदा नहीं होगी। जब तक मगरिब शुरू नहीं हो रही तब तक आप असर की अदा कर सकते हैं, अगरचे सूरज डूबने लगा हो अदा कर सकते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, एक सवाल, हमें खुशी होती है कि हमारे चैनल को बैरून मुल्क भी लोग देखते हैं, यानी हिंदुस्तान के अलावा भी जगहों पर लोग देख रहे हैं और हमारे इस प्रोग्राम से दिलचस्पी रख रहे हैं। उम्मीद है कि लोग और ज़्यादा देखेंगे और इसी तरह सवालात भी करते रहेंगे ताकि हमारी आपकी आसानी पैदा हो। मुफ्ती साहब चैनल को वक्त देते हैं, इनका शुक्रिया। परवरदिगार इनको जज़ाए खैर अता फरमाए और आप सबको भी इस प्रोग्राम में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए और जज़ाए खैर अता फरमाए। ये रावलपिंडी से जनाब मोहम्मद आकिल ख़ान रिजवी साहिब पहले सलाम करते हैं आपको। और उसके बाद सवाल अर्ज़ करते हैं कि जनाब डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब का नाम लेकर वो कहते हैं कि कुछ लोग इनका नाम लेने से पहले अल्लामा नहीं लगाते हैं, जो शायद वो थे क्योंकि उनकी दाढ़ी नहीं थी। उसकी वजह ये बताते हैं। तो डॉक्टर इकबाल साहब को क्या अल्लामा कह सकते हैं? उनके नाम के साथ अल्लामा लगा सकते हैं? क्या मामला है? अकील साहिब, आपने ये सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल है और इससे पहले भी इस तरह के सवालात उठते रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के दौर में सवाल तो वही है, लेकिन आज के दौर में वो चीज़ें जो उस वक्त थीं जब ये सवाल पहले हुआ था, आज वो नहीं रही। जी देखिए, हर कलिमे और हर लफ्ज़ का अपना एक उर्फ होता है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप इस हकीकत को बहुत अच्छी तरह समझ सकेंगे। अल्फाज का एक उर्फ होता है, उनको बोला जा रहा है और उससे क्या माना मुराद लिया जा रहा है, उससे क्या समझा जा रहा है, ये आपको तय करना है। जी। एक वक्त था जब मौलवी भी उसको कहा जाता था जो दीन का बहुत बड़ा जानकार और दीन पर अमल पैरा होता था। जी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आज मौलवी किसको कहा जाता है?
اسی طرح ایک وقت تھا جب عالم کہنے کے لیے بھی انسان بہت کچھ سوچتا تھا، بہت کچھ دیکھتا تھا، اس کے بعد کسی کو عالم کہا جاتا تھا۔ جی، آج وہ بات نہیں ہے۔ جس لفظ کے تعلق سے آپ سوال کر رہے ہیں، اس لفظ کے تعلق سے پہلے کیا حالات رہے وہ ایک الگ بات ہے، اور اس لفظ کی حقیقت کیا ہے اس تفصیل میں بھی ہم نہیں جانا چاہتے۔ آپ اتنا سمجھیے کہ آج کے اس دور میں علامہ کہنے کے لیے کسی کو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شریعت پر عمل پیرا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم جنہیں دینی ممبروں پر، جلسوں کے اسٹیج پر جن لوگوں کو علامہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ان میں کون کتنے فیصد عمل پیرا ہے شریعت مطہرہ پر، یہ آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ جی جی۔ تو صرف داڑھی نہ ہونا ہی ایک سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونا نہ ہونا نہیں ہے کہ ہم داڑھی رکھ لیں، اس کے علاوہ باقی ساری سنتیں ہم نے ادا کر لی خود بخود۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت ہے داڑھی رکھنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سی سنتیں ہیں، بہت سے فرائض ہیں جن پر بہت سے داڑھی ٹوپی والے عمل نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ہم ان کو علامہ کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آج کے اس دور میں ہر کس و ناقص کو علامہ کہا جا رہا ہے، لہٰذا کم از کم اب یہ سوال نہیں اٹھنا چاہیے کہ علامہ اقبال کو علامہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جب اتنا عام کر دیا گیا ایک لفظ کو کہ اب اس کا وہ عرفی معنی جو کبھی ہوا کرتا تھا ہو ہی نہیں رہا ہے، تو آج کے اس دور میں وہ سوال نہیں اٹھنا چاہیے، بلکہ آج کے دور میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم جس طرح دوسروں کو جو شریعت پر عمل پیرا نہیں ہیں ان کو، اور جو بے عمل سے لگتے ہیں ان کو بھی علامہ کہتے ہوئے نہیں ہچکچاتے اس لیے کہ ان کے داڑھی ہے، اسی طرح اقبال کو بھی علامہ کہتے ہوئے ہمیں تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ صرف داڑھی نہ ہونے سے ہم اس لفظ کا مصداق ہی نہ قرار دیں یا اس لفظ کا اطلاق ہی نہ کر سکیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق نصیب فرمائے۔ سبھی ناظرین کا ہمارے شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی آپ اسی طرح کے سوالات بھیجتے رہیں گے اور ہمارے اس چینل اسلامی درس کے شرعی مسائل پروگرام میں شریک ہوتے رہیں گے، اور اس کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے عزیز و اقربا یار دوستوں میں شیئر کرتے رہیں گے۔ اس نیک کام میں آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ حصہ بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید عاطف علی اور حضرت علامہ و مولانا مفتی سید واقف علی صاحب کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔